Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Yuli Basma. Oke, teman-teman semuanya, kali ini aku mau share video menggambar sketsa passion, menjahit, dan aktivitas keseharian aku. guys. Sekarang mau makan ayam, ayam sama sayur sop. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ayam sambal hijau sayur sop. Ayam sambal hijau sayur sop. Sama aku makan telur juga, telur mata sapi. Wow. Enggak guys. Hmm, mentang. Hmm. 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 Telur. Wow. Mentang. Ayam. Wow. Mantap. Hmm. Hmm. Lanjut makan es kulkul. Wow. Hmm. Hmm.